السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. تشالولي هذه هي تشكيلة صن داونز. الخسارة الوحيدة للأهلي كانت في دار السلام ليعرف كيف يتصرف في سيناريو مباراة العودة أما 2015 0-1 من أورلاندو. 2017 كرة خطيرة، كرة الميلودي صن داونز صعبة، الكرة الأولى خوح لفريق صن داونز. ترجع كرة شناوي، ضربة مرمى للنادي الأهلي. النادي الأهلي أول مشاركة أفريقية كانت في كأس الأبطال عام 76. أول خصم كان مولودية الجزائر، وأول انتصار كان 1-0 على المولودية الشناوة. 20 فوز مصري مقابل 12 أهلاوي. الهدف الأول للأهلاوي 1-0 خلصها ياسر إبراهيم. ياسر الأهلي قوي ياسر. خلاص الأهلي في السيمي فاينل، 1-0 من أول هجمة، أول كورة من أول كورنر. سيد عبد الحفيظ كمدير الكورة يعانق ياسر إبراهيم لنصف نهائي جديد. الوطن المصري وفي الوطن العربي ريحهم ياسر بضريبة إلى يوم يبعثون. تمشي كورة ملعوبة طويلة، ترجع كرة الوداد المولودية في كذا 1-1. يتبع الآن، شوف الدفاع، الجيب الثاني قبل ما صن داونز يعدل 1-1. ترجع بالراس، حذاري من الكرة، لعب في الشوط الأول. نرجع للمباراة، نرجع للقمة، نرجع للصورة ونرجع نيل. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة عن طريق وسط الملعب. ترجع الكرة مرة أخرى، كرة في احنا بتاع شمال افريقيا، تونس، المغرب، الجزائر، مصر مع الترجي التونسي في نسخة البنزرتي، خطيرة وملعوبة. والكرة على الشناوي، أول تسديدة على الشناوي، أول تسديدة كانت على الشناوي. هذه هي الكرة الأخيرة، خطيرة جدا، عرضية يلف ويدور يشوط، وكرة في الكورنر، ركنية لماميلودي عن طريق رأس الحربة بيتر تشالولي. يضغط الآن فترة من فريق صن داونز بالراس، خطيرة، وهدف التعادل الماميلودي صن داونز في نصف ساعة. نوع من الاسترخاء، نوع من الاستسهال بعد الهدف. نصف ساعة 1-0، فما نوع من التراجع على المستوى الذهني النادي الأهلي. في هذا التوقيت قلت أن صن داونز بدأ يتحرك ويجد الحل أيضا وبدوره من كورنر. Yeah, just being able to put the ball into the area almost just keeps things alive. He's holding it up for Dahoud. Sancho, and he takes on the shot. It's brilliant. It makes the initial run. Dahoud comes back into the side, but then Sancho with white shirts all around him, just perfect. Now Haaland, he can do damage from here. Erling Haaland, and places it for the possession in midfield. That time it's just an errant pass and a great cut ball back from Marco Reus to Haaland, then Haaland just doesn't. It's all going Borussia Dortmund's way. And if you were wondering what the fuss is all about, Dortmund goal. Here's Dahoud for Haaland. Pushing it through, Bellingham with a touch on, Reus. He raises the Pokal tonight. Here's maybe a chance for Dani Olmo, and it's opening up. Solo in position. Wrong. So far in tonight's match, Borussia Dortmund stars, when they've been needed, they've as he looks around him, he has Haaland making the run, and here's Erling Haaland trying to get in behind Dayot Upamecano again. Once again, in full flow on the counter-attack. The pace. The play is going to continue. Advantage with Borussia Dortmund, and it's Jadon Sancho who's simply got to score. And I just don't see Sancho catching up to and getting in front of the ball. So, look. But yes, I agree with you. He should be. Here's a chance. It's Paulsen. And Dani Olmo. The defenders here as Guerrero takes it.
Out it comes and hit by Hummels. Spar, and then it opens Now up for it just really a classic is counter. opening up here for Marco Reus, and it's got to be no! And Holland just flicks it on. Again, fantastic run. Marco Reus just cut. Lima. And trying to feed it back. Bürki couldn't hold on to it. And Forsberg. Fortunately, it's just one of those days. I think it's going to be our RB Leipzig. Oh! It's a cracking goal! Bürki to give RB Leipzig a late lifeline. And it has. There was that handball against Sancho. Oh, dicing with danger here. Bürki. He went in on Nkunku and Dani Olmo. Maybe They'll have a handball look before that. But it is just absolute. Marco Reus. And still with Reus. Much defending going on. And Jadon Sancho could finish it. He's going to, surely. No! Run. He's by himself. He pulls Gulacsi over. Just hit it left-footed right there. Then he comes back. It's back for much of this half, Dortmund. There's a Kanji and, well, and Haaland in support. Erling Haaland. And there's the shot for Haaland. Out into that right-hand spot. The counter-attack is on. This ball goes back behind Erling Haaland. And then as he slips... Météo, il fait moins sur la cage de Florian Müller. Serge Gnabry, ouais, c'est légèrement avec Thomas Müller pour remettre dans la profondeur. Plus de ralenti et la réaction de l'ancien Angevin. Malheureusement, 3 minutes de jeu est déjà aux difficultés traditionnellement sur cette pelouse de l'Allianz Arena. Avec la confirmation sur ce relais. Parfait, signé Thomas Müller, la 9e passe décisive de la saison pour Müller qui trouve son meilleur copain sur la pelouse pour le 21e but de Robert Lewandowski. Là, sur cette séquence, Pat, sur le plan offensif, on retrouve le Bayern de 2020. C'est extraordinaire. Extraordinaire, Serge Gnabry. Bien sûr, la passe qui est forte. Il n'a plus qu'à mettre le pied en opposition, en touche. Mais il voulait le faire depuis le début de cette action, Thomas Müller. On a l'impression que c'est un jeu qui est en train de subir. Kingsley Coman à la récupération. Coman contré Streich avec ce ballon récupéré, le centre à venir de la part de Kingsley Coman. Oh là, le bras est écarté, on réclame quelque chose. Est-ce que Monsieur Petersen va alerter Christian Dengert? C'était bien plus visible sur cette situation. Là, le bras est quasiment écarté. Hein. Ouais, Günther, le centre, première attention de la part du capitaine. Devenir le numéro 1 sur la scène européenne du football. Le bon centre, la venue de la part de corps écarté à droite avec cette tentative de centre. De la profondeur. Et puis, voilà, si on parle... Belle fois le ballon dans la profondeur avec des espaces. Gnabry dans le petit fondeur, Höfler, ballon récupéré avec la tentative. Oh, il est quasiment seul, voire même tout seul dans la surface de réparation pour reprendre ce ballon. Pied gauche, Roland Salai. Et encore un bon ballon de Nicolas Höfler. Un petit peu hésitant défensivement du côté du... Philippe Lienhart, intelligent dans la profondeur. Et le duel remporté par Kingsley Coman qui vient effectuer son boulot défensif et qui permet à Manuel Neuer de récupérer ce 6 mètres. Sorti grâce au bon travail de la part de Philippe Lienhart. Roland Schala et l'intervention. Oui, c'est important pour Fribourg qui puisse mettre le pied sur le bas. Pèse sur le côté, Benjamin Pavard frappe pied gauche. Et la parade déterminante de Florian Müller. Ça, il sait faire, c'est sa spécialité. Et pour pouvoir s'offrir cette tentative de frappe, il fallait aussi le dédoublement de Benjamin Pavard. Même si... Lucas Klubla, intelligent en retrait, ping, ça part. Mais ce n'est pas... Ah oui, parce que là, les événements vont s'enchaîner. Le bon centre de la part de Vincent Munich. Quasiment une demi-heure de jeu sur cette pelouse de l'Allianz Arena. C'est bien frappé. Le danger, ballon bien récupéré, Leroy Sané au juste à côté pour la première opportunité de l'international allemand. Le danger vient de partout à l'image de cette frappe de Sané, encore une fois. On s'approche du but, mais on est à l'extérieur de la surface et on tente crânement sa chance. Jérôme Boateng, frappe de Jérôme Boateng. Il avait senti le coup. Intéressant cette frappe, cette prise d'initiative de Jérôme Boateng. Et ça, c'est quand même quelque chose de nouveau. Et attention, ça déclenche Leon Goretzka. Et le trait nous tous et parfois on peut avoir un coup de mou avec Grifo. Alors ça revient sur la gauche, centre de Thomas Müller. Joshua Kimmich aussi derrière. Benjamin Pavard est trop court, mais la très grosse course
de Joshua Kimmich. Oh, il manque pas grand-chose, Pat, pour Benjamin Pavard. Et derrière aussi, pour Joshua Kimmich. Et Davis, Kingsley Coman. Ballon contre, être sur la bonne qualité de centre du capitaine Christian Günther. Trouve dans les 5 dernières minutes de la première période. Le ballon spectateur qui nous rejoindrait tout juste, Pat. Intelligence de Thomas Müller pour Kingsley Coman. On en fait un. Deuxième poteau, il y a du monde. Oh, il y a la présence avec la qualité de contrôle. Lui, Christian Günther sur l'accélération. Centre de Günther, le très bon retour. Ce ballon récupéré avec Leroy Sané pour Thomas Müller. Müller, une nouvelle. Christian Günther. Joshua Kimmich, ballon qui est enveloppé. Deuxième poteau. Kimmich, pied gauche, ballon qui est enveloppé. Oh, c'était pas inintéressant avec Leroy Sané. Appel de la part d'Alphonso Davies. Le ballon. Ouais, centre. Ça sera compliqué à gérer celui-là de la part de Leroy. Ouais, c'est bien fait, Alphonso Davies. Et la reprise en 2 temps. Günther. Oh, la fausse part. On l'a vu sur la légère déviation de la part de Manuel Gold. Parti en faveur de Fribourg. Oh, deuxième poteau. Mais le drapeau est levé. Le drapeau est levé. Le but est accordé. Le but est accordé, le drapeau n'était pas levé. C'est la montre qui retentit du côté de Christian Dengert pour confirmer que ce ballon a bien franchi la ligne et que le Bayern est surpris à un peu plus de l'heure de jeu. La déviation, premier poteau et derrière ça va trop vite. C'est magnifique. Attention, ce ballon bien récupéré à l'extérieur, trouvé avec la récupération. Et on est revenu à la situation précédente. Attention avec ce centre de Kingsley Coman. Avec un rush d'Alphonso Davies et un but de Zirkzee et de Lewandowski. C'est bien enveloppé. Et c'est bien sorti de la part de Kevin Schlotterbeck du Bayern. L'accélération de la part de Kingsley Coman. Ça n'ira pas manque d'un. Joshua Kimmich, il y a du monde. La frappe de l'international allemand contre deuxième division. Oh, attention avec ce ballon. Centre de Müller. Ballon qui a légèrement été dévié. La tentative, première intention. Joshua Kimmich avec l'intervention Florian Müller. Coman. Pressé par Lino. Ouais, Tempelman, les appuis sont compliqués. C'est deuxième poteau. La remise de la part de Nils Petersen. Sané servi par Benjamin Pavard. Sané. Oh, il n'a pas tenté sa spéciale. Alphonso Davies. Ouais. Centre de Davies. Et on prend du temps réglementaire. Leroy Sané. Thomas Müller. Passeur décisif sur l'ouverture du score buteur. Il permet au Bayern Munich de reprendre l'avantage. Le phénomène Thomas Müller pour son 7e but de la saison. Décisif une nouvelle fois. Ouais, c'est terrible. Kingsley Coman qui vient fixer, il met le ballon dans la surface de réparation et ensuite voilà, il a le mérite, Leroy Sané, de venir à la lutte avec Christian Günther, avec Schlotterbeck. Robert Lewandowski qui dépose tout le monde, à commencer par Schlotterbeck qui croise un peu trop cette frappe. Est-ce qu'il a un problème d'appui, Schlotterbeck? Parce qu'au départ de cette action, il a 2-3 mètres d'avance sur Lewandowski. Hein. L'effort est impressionnant et encore enfin cette rencontre. Leroy Sané, ballon qui est enveloppé et boxé des deux. Celle-là, elle fait mal aussi. Qui rentrera là-bas pour remettre dans le paquet. Fla se trompe de côté. Sur cette balle, il est absolument partout. Le ballon, la frappe de Tolisso. Oh, comme il est pas loin, Coco Tolisso. Et il est encore touché par Florian Müller. Il est propre, elle est intéressante. Cette frappe, encore une fois, en dehors de la surface. Hein. Rakitic et pas loin. يبحث عن المرور عثمان ديمبلي لكن طالت ما زالت مع عثمان ديمبلي العرضيه والمحاوله جريزمان التسديده يا سلام يا رباطو التسويق والهدف الاول زلزال اوسكار بلانو الإرادة وحب الحياة سيدة هذه الأوقات بلد الوليد أنخيل كوريا يعدي الأرجنتين فيها جول زلزال عاصمي في خوسيه سوريا بالذات أتلتيكو مدريد يريد التتويج يا ناس في قلب بلد الوليد هيا في انتظار أتلتيكو مدريد يعود رويدا عكسية لويس سواريز هذه كرة الجول كرة البطولة فيها جول أتلتيكو مدريد يريد التتويج في قلب بلد الوليد هيا غير معقول لا يمكن
باسم هذه الفرحة الهستيرية للفرقة العاصمية. لويس سواريز في أغلى أهدافه يعطي اللقب الإسباني لأتلتيكو مدريد في 66 دقيقة. المرة الثانية محاولة التسديد وبينو جول. بينو جول وجول. هنالك الاتليتيكو خاسر وهنا الريال خاسر امام فياريال. يريمي بينو جول 19 سنة في عمره يفتح مجال التسجيل عند الدقيقة 20 من عمر المباراة ويسجل 3 أهداف في الموسم. ما هذا الدفاع في الريال. يلعب معه خطيرة كريم وجول. بنزيما يعود الريال 1-1 صارت النتيجة الآن. كم هو الصبر جميل. كم هو الصبر جميل لكريم وللريال. خطيرة كرة كريم بنزيما استلم كريم جول. كريم وجول هدف التعديل. يا سلام. حانت اللحظات التي قلت لكم عنها بأن أمرا ما فيها سيحدث. الأمر المرتقب الآن. واردة مفتوحة في مباراة الإياب بعد أسبوع من الجهة اليسرى. واضح الترجي، سيستم الترجي بالنسبة لتودوروف، ولكن يريد العكس. المدرب حمد الهوني وبالخيتر يتقدم. بالخيتر يسدد وفي ضربة مرمى لفائدة فريق الترجي. الاندفاع مع البداية نسبيا لفريق الشباب. ياسين الخنيسي تقريبا هذا هو الشكل وأسلوب والسيستم. المدرب معين الشعباني اليوم يعتمد على ادوار هجوميه للسالمي ودراوي. والسعيود يرفع كوره ولكن مبعده بعد ذلك مباشره الى اول ركنيه جزائريه. نعم تجري نقاط القوه وبالتالي التعامل على ضوئها بالفوسيني كوليبالي اضافه الى الرؤوف عن الكاس الخامس هذا الموسم. بينما كوره والعرضيه امكانيه المتابعه بالراس ولكن ضايعه. انطلاقه من حمدي النكتير والاضافه المرجوه بينما انسلال من حمد الهوني ولكن بالخيتر كان الاسرع. تعطي مباراة وبالتالي فمانولوفيتش يكون حذر اكثر. يرجع كثيرا لمساندة اللاعب الياس الشاتي والعرضية لكن بعيدة تماما. بعيدة هذه الكرة تخرج الى ضربة مرمى من زاوية صعبة جدا. جات التسديدة الماضية. شوكاز حمدي مر هي اول فرصة لفائدة فريق الترجي. النكاس في التحضير وبعد ذلك جاءت التسديده لكن الدفاع يتدخل. لقطه خطيره جدا لاعضاء اللجنه التنفيذيه للكونفدراليه لتنفيذ هذه الضربه الحره. مرفوعه الكره ممكن الراسيه وفيها مشروع هدف وفيها ممكن تسديده والحكم يقول لا. كره اماميه لمن هنا بالخيتر يلحق عليها املال الفدراليه بينما الكره العرضيه والراسيه. ضاع الهدف الاول. اول فرصه حقيقيه للتسجيل عن طريق اللاعب كوكبو. غير معقول. ليش مساحات لفريق الترجي خاصه اللاعبين 5 جويليا. مشاهدي الكرام بينما هنا كره وفرصه لكن متابعه لحارس المرمى. بعد ذلك كان حاضر في العاصمه. بعد ذلك من جانب المدافع محمد علي يعقوبي وفي خطا في حق لاعب حمدو الهوني. كان في تدخل لكن الحكم يتسامح كثيرا في انذار. اخيرا الحكم الثانية إمكانية وخطورة ومعز يتركها مباشرة إلى ضربة مرمى. باني تلعب هذه الضربة الحرة خطيرة. فرصة هنا كان ممكن الشباب يفعلها والأفضلية كانت قريبة لبلوزداد. أخرى العرضية بالخيتر في القائمة الثاني لكن نقاس بالراس. كرة وانطلاقة من الجهة اليمنى لفائدة شباب بلوزداد. العرضية جول. أول لفائدة شباب بلوزداد عن طريق زكريا دراوي. كنت أتكلم عن عراقة الشباب ومجد الشباب وتاريخ الشباب ونجوم الشباب. هو بلوزداد يقول لي